glad to see. star question number 2. To Because see. sir, confusion आगे तरी answer is as per the computer sheet provided to the house. तर आमचा शापोरा केला फोर्ट तुम्ही. is one of the most beautiful, historical and important fort of Goa. आमच्या कन्फ्युजन केला अख्खे it's a matter of pride for all the Goans and especially our Shuvalkars. From day one, I've been putting a question regarding this restoration of Shapora Fort. फालक कर 11 July तुम्ही answer दिला. Work of restoration of Shapora Fort is in process, and the estimated cost of the project is 2 crore 64 lakhs on 11th July 22. मागीर 27 March 23 परत सांगले restoration of Shapora Fort Anjuna Marde is open and currently the file is in with finance department. मागीर परत 8 August 23 परत तोच answer, the file is pending before finance department. मागीर परत 15 July 24 तोच the revised estimates prepared are submitted to the public work department for necessary technical sanction. My 26 March 25 तोच answer before finance department for expenditure sanction आणि आता परतो तोच answer the file is before finance department for expenditure section. म्हणल्यार from 2022 till date the answer is same. Excess आमचो केला तुवें तुका देव बरें करूं म्हणटा. The thing is ते हजारांनी लोक थिसोर येता. You know the numbers आणि वरांची वरांतूय त्या फातराचेर बसून असतात ऑन द फोर्ट आणि ते फातोर आलपाक लागल्यात. यू नो दे आर रियली शेकिंग. In case it falls, one of the tourist falls, it will bring bad name for our tourism. So हांव रिक्वेस्ट करता तुका बेग्याच्या बेग्यान कर आणि म्हाका तू वर्क ऑर्डर म्हाका फायनान्स डिपार्टमेंटाचे ते एक्सपेंडिचर सँक्शन म्हाका तू वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो ते सांग. Speaker sir, as she has said, Shapura Fort is a protected monument of this department. आणि ह्या फोर्टाचेर आमी आयजच न्हय तर सरकार खूब ताजेर हें आसा कारण हो एक अत्यंत सुंदर असो फोर्ट आसा आणि ताजेर हजारांनी लोकांचे ये जाता and it is a touristic place and it's because of that when I took over as a minister the first thing that I did तुमका आता काहीच केले ना असे काय ना. Access road 5 crore 77 crores have been spent on providing the pathway and it is beautifully done. Now it is encroached upon all those shopkeepers and all that we have to remove. Once I had removed around 300 odd structures which were lying illegal and हांव जेन्ना गेलो तेन्ना ते म्हजे कडेन केस्तांव करपाक लागले. within a 1 hour सगळी आसा तितकी खाली करून हांव आयिल्लो. परत एक फावटी आता लोकली लोक येवपाक लागले. पहिले भायले येताले आता लोकली आयिल्ले. we have to see that it is monetized and we have to maintain the discipline. 5.77 crores work is been done on this fort before. Just about 1.5 years back we have inaugurated. The second tender we had floated 4 times. 2 फावटी टेंडर जो जाल्लो आसा तुवें सांगलें आसा ते टेंडर गेल्ले आसात. एक फावटी टेंडर जेन्ना काडलो तेन्ना इट वॉज 80% हाय. द गव्हर्नमेंट डीड नॉट अप्रूव्ह इट. तो परत गेलो आणि परत एक फावटी टेंडर काडलो आणि परत एक फावटी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो परत ताका घेवपाक आयलो ना. एज ऑफ टुडे तुम्ही आता जे सिरीज ऑफ टेंडर्स काढल्या आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटानी केन्ना केन्ना क्वेरीज काढून परत परत तो येता. बट राईट नाव आय विल टेल यू द स्टेटस इज आज जो फोर्ट काढलेलो आसा तो परत एक फावटी आम्ही टेंडर काडटकच वी गॉट 2 कोड्स. वन इज 21 point something above and as per the norms PWD चे तुका CPW त्याच्या नॉर्म्सा प्रमाणे 5% वयर ते गेला जर जाय जाल्यार ती वर्क ऑर्डर दिवपाक मेळना. म्हणून once again we have negotiated with the contractor and brought down this amount. The tender amount was initially it was something around 3 crores 14 lakhs 62,125 and the bid that we received is 21.50% higher, 3 crores 82 lakhs 26,481. Now we have negotiated and brought down by 52 lakhs below. It is 3 crores 30 lakhs 28,930
38. Now the proposal is submitted to Finance Department for expenditure sanction. आणि हातून भितर including all GST जावं बाकीचे सगळे कितें करून it will work out to 4.18 crores. आता हे सांगपाचो फाटलो उद्देश कितेंच की आम्ही 2-3 फावटी तुमचे बरोबरी त्या किल्ल्याची पाहणी केल्ली आसा अँड आय डू एग्री दॅट ते सायड हॉल्स आसात त्यो सायड हॉल्स आसात त्यो मातश्यो कमकुवत जाल्ले आसात ती स्ट्रेंथ गेल्ली आसा अँड वी हॅव टू रिस्टोर इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर कसली कॅज्युलिटी जावचे पयलीं. आता तुमकां जाय जाल्यार आय कॅन गिव यू डिटेल्स ऑफ वर्क्स विच आर टू बी कॅरीड आउट. पयलीं जे काम केल्लें आसा आमी ज्यो लॅटरायट स्टोन पाथवे केल्ले आसात साधारण ते बाकीचे आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ पाथ केल्ले आसा रेलिंग केल्ले आसा ती रिटेनिंग वॉल घेतिल्ले आसात आनी एक गॅबियन हॉल केल्लो आसा साधारण ते 1/2 किलोमिटराचेर एक्सपोज स्टोनाचे इट्स अ व्हेरी वायड म्हणजे साधारण ते 7-8 मिटराचे वायड स्टेप्स करून त्या किल्ल्यापर्यंत गेल्ले आसा. वॉट रिमेन्स इज ह्या किल्ल्याचो वयर पावले नंतर जे ब्युटिफिकेशन करपाचें आसा दॅट वी हॅव टेकन. त्या किल्ल्यान भितर ह्या फोर्टाचेर शापोरा फोर्टाचेर आनीक बाकीचे ज्यो टॉयलेट फॅसिलिटी आसतल्यो बाकीचे सगळे विविंग गॅलरी आसतल्यो ह्यो सगळ्यो ह्या टेंडरान भितर आयिल्ले आसा अँड आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट 1-2 महिन्या भितर हे काम सुरू जावपाक जाय आनीक विदीन गिवन अ स्टिप्युलेटेड टायम द वर्क विल बी डन आनी परत एक फावटी आमकां एक इमिडिएटली आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल MLA एट द सेम टायम चीफ मिनिस्टर ह्या किल्ल्याचेर आमकां परत एक फावटी मॉनिटायझेशन आनी रेव्हेन्यू कलेक्ट करपा खातीर जे शॉप्स आमकां इल्लिगली थंय आसात ते काडपा खातीरय आमकां परवानगी दिवची आनी परत एक फावटी ताजेर आमकां ते टिकेटींग करून सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचे एक प्रोविजन करपाक जाय. टॉयलेट्साचे नवे टेंडरान भितर आसा वी वील टेक ऑन दिस फोर्ट इमिडिएटली. सर म्हाका अश्युरन्स जाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. तूं म्हाका वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो पळय तो ते सगळे सांगले ते आय एम रियली थँकफूल टू यू फॉर द एक्सेस वर्क बट द वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटले तेजे अश्युरन्स जाय. अँड सेकंडली थंयसर टॉयलेट्स अजूनय ना सर वरांची वरां थंयसर ट्युरिस्ट बसून आसता. दिस इज द बेसिक नेसेसिटी देर एटलिस्ट दोज आय मीन स्टार्ट विथ द टॉयलेट वर्क. कितले वरां थंयसर आमचे ट्युरिस्ट बसून असतात इवन दे टेक कम अँड देर इज नो बेसिक नेसेसिटी लायक toilet over there. So that at least you start and you again I'm asking you, you give me the date of when I and you will go to lay the foundation stone of that beautification of my Shapara food. Assurance this sir. Speaker sir, once I get the ताजे आमचे फायनान्स हाजे अप्रुवल मेळटकच immediately within 15 days we will issue a work order and I am expecting it within 1 month's time you will get the contractor will be given a work order and we will start the work of restoration. Yes. Sir, toilet. With the toilet is included in that. The first part that we can take up is a toilet because it is a basic necessity we must have.